Jesus has forgiven you Yesus telah mengampuni saudara, so that you will forgive others. supaya saudara juga bisa mengampuni yang lain. Jesus said, Yesus berkata, on the cross, di salib itu I became poor for you aku menjadi miskin bagimu, so that you will be blessed with the riches of heaven. supaya engkau bisa diberkati dengan semua kekayaan sorga. You are blessed beyond your measure. Engkau bahkan diberkati melampaui takaran. You are blessed beyond measure. Engkau diberkati melampaui takaranmu. Amen. Amin. How many of you are ready for the word? Berapa banyak saudara siap untuk firman Tuhan? Turn your Bibles to Romans chapter 8. Mari buka bersama-sama dalam Roma pasalnya yang ke-8, Verse 2. ayatnya yang kedua. For the law of spirit of life has free you from the law of sin and death. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. The law of spirit of life. Roh dari hukum dari roh yang hidup. What is the law of spirit of life? Apa maksudnya hukum dari roh yang hidup? It is the Holy Spirit. Itu bicara tentang Roh Kudus. Before you see Romans chapter 8, Sebelum saya lihat di Roma pasal 8, when you go to Romans chapter 6, kalau saudara lihat ke Roma pasal 6, it talks to a believer in relationship with sin. di situ berbicara kepada orang percaya dalam kaitannya dengan dosa. He says that you no longer be a slave to sin Dikatakan supaya kamu tidak lagi menjadi budak dosa because of the finished work of the cross. oleh karena apa yang Kristus telah selesaikan di kayu salib. You have set free from the sin. Kamu telah dibebaskan dari dosa. And when you go to Romans chapter 7, Dan kalau saudara lihat Roma pasal 7, he says how to live in holy life. di situ dijelaskan tentang bagaimana untuk kita bisa hidup dalam kehidupan yang kudus. And he tells them you cannot live in holy life by keeping the law. Dan dijelaskan di situ bahwa saudara nggak bisa hidup dalam roh hanya dengan mentaati hukum Taurat. And chapter number 8, Dan di pasal 8 ini, he talks about the power of the Holy Spirit. dia berbicara tentang kuasa dari Roh Kudus. And he says that you can overcome the flesh only by the power of the Holy Dan Spirit. dijelaskan bahwa kamu hanya bisa menang dari dosa oleh kuasa Roh Kudus. Today my topic is living a life in the Spirit. Nah, topik firman Tuhan hari ini adalah hidup dalam kehidupan dalam roh. How to live a life which is led by the Holy Spirit. Bagaimana kita bisa menghidupi satu kehidupan yang dipimpin, yang ada dalam roh. You and I, Saudara dan saya, to overcome the flesh, untuk kita bisa menang atas dosa, menaklukkan daging, it is difficult. itu susah. We cannot overcome the flesh. Kita nggak bisa menaklukkan daging kita. Through our strength, Dengan kekuatan kita. you cannot overcome the flesh. Dengan kekuatan kita nggak bisa mengalahkan, menaklukkan daging kita. The flesh is weak. Karena daging ini lemah. But God has given us the Holy Spirit. Tapi Allah memberikan kepada kita Roh Kudus. And through the Holy Spirit, Dan melalui Roh Kudus, we can overcome the flesh. kita bisa menang atas daging. Last morning we were seeing the power of the Holy Spirit. Tadi pagi ibadah pertama saya berbicara tentang kuasa Roh Kudus. Now we're going to see how to live a life of the Spirit. Nah, saat ini saya ingin berbicara tentang bagaimana hidup dalam kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus. Today we're going to see about 5 key ministries of the Holy Spirit to walk. Saya ingin berbicara tentang 5 kunci untuk bagaimana supaya kuasa Roh Kudus itu bisa bekerja dalam hidup kita. In Romans chapter 8 verse 2 to 4, Dalam Roma pasal 8 ayat 2 sampai 4, he says, dia berkata di situ, through the flesh
bahwa melalui daging, through the law, melalui hukum Taurat, you cannot satisfy the things of the Spirit. kita nggak bisa menyenangkan, kita nggak bisa berkenan kepada Roh Kudus. But when you walk according to the Spirit, Tapi ketika kita bekerja, berjalan berdasarkan keinginan Roh Kudus, you can satisfy the heart of God. maka saudara bisa memuaskan hati Allah. 32 times in the Bible, 32 kali di Alkitab, He tells how to walk worthily. dia berjalan tentang bagaimana untuk hidup secara layak di hadapan Allah. How to walk. Bagaimana berjalan. In Ephesians, Dalam Efesus there are 3 principles. ada 3 prinsip. Principle number 1, Prinsip yang pertama, sit. duduk. Principle number 2, Prinsip yang kedua, stand. berdiri. Principle number 3, Prinsip yang ketiga, walk. berjalan. Listen to me carefully. Dengarkan saya baik. You are seated in heavenly places. Saudara telah duduk di tempat di surga bersama-sama dengan Tuhan. That is the position that God gives to you. Di situ bicara tentang posisi yang Tuhan berikan kepada saudara. Turn to your neighbor and say, Coba bilang kepada tetanggamu begini. you are seated in heavenly places. Kamu telah duduk bersama-sama dengan Allah. That is your position. Itu bicara tentang posisimu. You're a royal priesthood. Saudara adalah imamat yang rajani. You're a holy nation. Bangsa yang kudus. You're called to walk according to the principles of God. Saudara dipanggil untuk berjalan mengikuti prinsip-prinsipnya Allah. That is your position. Itu bicara tentang posisimu. Principle number 2, Prinsip yang kedua walk. adalah berjalan. When you walk with the Holy Spirit, Waktu saudara berjalan bersama Roh Kudus, you should walk according to the position that God has given to you. saudara harus berjalan berdasarkan posisi yang Tuhan telah berikan kepada saudara. Listen to me carefully. Dengarkan saya baik. You're a king. Saudara raja. Can you walk like a poor man? Bisa nggak seorang raja berjalan seperti orang miskin? No. Tidak. God has called you to be holy. Allah telah memanggil saudara untuk hidup kudus. God has given you authority. Allah memberikan saudara otoritas. He has given you power. Dia memberikan saudara kuasa. You have to walk according to the position that He has given to you. Saudara harus berjalan berdasarkan posisi yang Allah telah berikan pada saudara. Amen. Amin. The Bible tells, Alkitab berkata, walk worthily of the calling that God has called you. berjalanlah mengikuti panggilan Tuhan yang telah diberikan kepadamu. Walk by the Spirit. Berjalan mengikuti tuntunan Roh Kudus. Walk by faith. Berjalan dengan iman. Walk in love. Berjalan dalam kasih. That is the meaning of walking by the Spirit. Itulah artinya berjalan di dalam Roh. What do you mean by stand? Nah, apa artinya sekarang berdiri? When you fight the enemy, Ketika saudara berperang melawan musuhmu, you don't fight. saudara nggak perlu berperang. God fights for you. Karena Allah lah yang berperang bagi saudara. Amen. Amin. When Moses was in front of the Red Sea, Ketika Musa ketakutan menghadapi Laut Merah, he was in front of the Red Sea. dia kemudian melihat ke Laut Merah itu. He goes to the presence of God. Dan dia datang ke hadirat Allah. Lord, what should I do? Tuhan, apa yang harus aku lakukan? God tells him, stand still Tuhan berkata, berdirilah tegap and see the salvation of God. dan lihat keselamatan yang daripada Allah. And when he hit the sea, Dan waktu dia memukul laut itu, the sea split open. laut itu kemudian terbelah. God is about to break every Red Sea in front of you in your life. Allah akan membukakan laut-laut merah apapun yang ada di hadapan hidupmu. Stand. Berdiri. God will fight for you. Allah yang akan berperang bagi saudara. Many people try to fight the enemy. Ada banyak orang mereka mencoba berperang sendiri melawan musuhnya. Don't fight the enemy Jangan berperang lawan musuhmu. because you're in that position.
Karena saudara ada dalam posisi itu. Your position is as child of God. Posisi saudara adalah sebagai anak-anak You are the Allah. son of the Most High. Kita adalah anak-anak dari Allah yang Maha You are the Tinggi. royal priesthood. Kita adalah imamat rajani. Amen. Amen. You don't fight the enemy. Saudara nggak perlu berperang melawan musuhmu. You command the enemy. Saudara perintahkan musuh. You tell the enemy. Saudara perkatakan musuh. You have no authority to be in my life. Kamu nggak punya otoritas untuk ada dalam hidupku. You have no authority to be in my family. Kamu nggak ada otoritas untuk ada dalam You have no authority to be in my body. Kamu nggak punya otoritas untuk ada dalam tubuhku. Command the enemy. Perintahkan musuhmu. Amen. Amin. Walking according to this. Berjalan mengikuti tuntunan Roh Kudus. Walking according to the Spirit. Berjalan mengikuti kemauan Roh Kudus. I was in a village in India, Satu kali saya berada di sebuah desa di India and I was praying for the demon. dan waktu itu saya sedang berdoa bagi kuasa-kuasa setan. There are many gods in India. Tahu India ada banyak dewa-dewanya, banyak ilah-ilahnya ya. So I went to the village, I was praying for that person. Jadi waktu itu saya ada di desa, saya sedang berdoa untuk seseorang. So I was telling the demon, you get out in the name of Jesus. Jadi saya perintahkan kepada setan itu, kamu pergi dalam nama Yesus. And the demon was looking at me Setannya lihat kepada saya and trying to fight me. dan mencoba menakut-nakuti saya. And I also tried to fight the demon. Saya juga coba berperang dengan setan itu. Then the Holy Spirit told me, Dan kemudian Roh Kudus bilang pada saya, what are you trying to do? kamu mau bikin apa? Are you trying to fight the enemy? Apa kamu mencoba melawan setan itu? Don't do that. Jangan lakukan itu. You should have authority. You should have authority. Saudara harus punya otoritas. The demon doesn't like law. Setan-setan tidak suka dengan hukum. And God told me, Dan Tuhan berbicara kepada saya, hug this person. Hug the person who has demons. Setan doesn't like. Satan doesn't like law. Maaf, setan tidak suka kasih, bukan hukum tadi. Dan kemudian Tuhan menyuruh saya untuk merangkul, memeluk orang itu. And God told me, go and hug that person. Dan Tuhan bilang, pergi dan rangkul orang itu. And I told him, Dan saya bilang pada dia, God loves this child. Tuhan mengasihi anaknya. You have no authority. Kamu nggak punya otoritas. The moment I told that, Pada saat saya memperkatakan itu, the demon left. setan itu pergi. Wow. I did not fight. Saya nggak perlu berperang. I did not tell in the name of Jesus. Saya nggak perlu teriak-teriak dalam nama Yesus. I just told, Saya hanya bilang, Jesus loves that person. Yesus mengasihi orang ini. You have no authority to. Kamu nggak punya hak untuk ada dalam tubuhnya. Amen. Amin. Walking according Berjalan to the Spirit. dalam roh. Walking according to the Spirit. Berjalan sesuai tuntunan roh. How do you exercise your spirit? Bagaimana saudara melatih rohmu? How do you exercise your spirit? Bagaimana saudara melatih rohmu? My grandfather was very old. Satu kali kakek saya yang sudah sangat He tua, was almost 80 years old. umurnya hampir 80 tahun. There was a problem in his kidney. Dan ada masalah di ginjalnya. And the doctor said that maybe in few days he will die. Dan dokter udah bilang mungkin beberapa hari, waktunya udah nggak lama, beberapa hari aja akan I meninggal. was the eldest grandson. Saya adalah cucu tertua. And I wanted my grandfather to see my marriage. Dan waktu itu saya sangat menginginkan supaya kakek saya bisa hidup umur panjang untuk melihat pernikahan saya. He was about to die. Waktu itu dia sudah mau meninggal. So I went to his bed where he was sleeping. Jadi kemudian saya mengunjungi dia, saya datang di samping tempat tidurnya. I put my hands on him. Saya kemudian menumpangkan tangan saya kepada I dia. started praying in the Spirit. Saya mulai berdoa dalam bahasa roh. I told God, Saya katakan pada Allah, I want my grandfather to see my marriage. Tuhan, saya ingin supaya kakek saya bisa melihat pernikahan saya. I started praying for half an hour. Saya mulai berdoa selama kurang lebih setengah jam. There was a cretin level which was very high. Cretin, that's a Level level. keratinnya sudah sangat tinggi. And after I pray, Dan sesudah saya berdoa, in the afternoon they took one more test of sample.
Di siang sore hari di tes lagi, ambil sampel lagi. In the evening, Malam hari the doctor came with a report dokter datang bawa laporan and he told me, dan dia bilang, I don't understand how did this elderly man's creatine level came down. saya nggak paham bagaimana mungkin level keratinnya itu bisa turun He is out of danger. kan, dan dia waktu itu lepas dari bahaya. How did it happen? Bagaimana hal itu bisa terjadi? It is by the Spirit of God. Roh Kudus. It is by Spirit of God. Oleh karena Roh Allah. For there is a spiritual exercise and also physical exercise. Sama seperti ada latihan badani, ada juga latihan rohani. For physical exercise, you go to the gym. Untuk latihan badani, saudara pergi ke gym misalnya. What is spiritual exercise? Nah, apa itu latihan rohani? What is spiritual gym? Apa itu gym secara rohani? You pray in the Spirit. Saudara berdoa dalam roh. When you pray in the Spirit, Waktu saudara berdoa dalam roh, you walk according to the Spirit. saudara akan dibawa untuk berjalan di dalam roh. When you pray in the Spirit, Waktu saudara berdoa dalam you roh, walk according to the Spirit. saudara akan berjalan mengikuti tuntunan roh Allah. Amen. Amin. The second one, Hal yang kedua, set your mind on the things of the Spirit. pusatkan pikiranmu, arahkan pikiranmu kepada hal-hal yang berasal dari roh Allah. Don't set your mind on the worldly things. Jangan arahkan pikiranmu kepada hal-hal duniawi. What do you mean by setting your sight on the things of the Spirit? Apa sih maksudnya mengarahkan pikiran kepada hal-hal yang dari roh? Think like how God thinks. Berpikirlah seperti cara Allah berpikir. Think the way that how God sees. Berpikirlah seperti bagaimana Tuhan melihat sesuatu. See the way how God sees. Lihat seperti bagaimana Allah melihat sesuatu. Amen. Amin. I was there in one of the meetings in Malaysia. Satu kali saya berada dalam sebuah pertemuan di Malaysia. I was praying for one person Saya sedang berdoa untuk seseorang. and I did not know anything. Saya nggak tahu apapun juga waktu itu. As a prophet, Sebagai seorang nabi, I always felt maybe I should give a prophetical word. kadang-kadang saya merasa saya perlu menyampaikan pesan nubuatan kepada But seseorang. Holy Spirit told me just give one word to him. Tapi waktu itu Roh Kudus hanya bilang sampaikan satu kata saja. And that one word Dan satu kata itu I repeated 7 times. saya mengulang 7 kali. I shall never leave you nor forsake you. Ya, satu kalimat maksudnya. Aku tidak akan meninggalkan engkau atau melupakan engkau. For 7 times I told that word. 7 kali saya mengulang kalimat itu. And God did not tell anything. Karena Tuhan gak menyampaikan hal yang lain. Then I went to the next person. Dan akhirnya saya pindah mendoakan orang yang berikutnya. I prayed and she fell down. Saya berdoa dan kemudian ibu ini dia jatuh. She began to weep very bitterly. Dia mulai menangis dalam kepahitan. And after the meeting, Dan sesudah ibadah, I called her. saya panggil ibu ini. Is everything fine? Saya katakan, apakah semuanya baik-baik saja? And I was very curious why I did not tell anything. I just told one word. Karena saya sendiri agak penasaran, pengen tahu. Karena saya nggak menyampaikan banyak hal, hanya satu kalimat saja selama 7 What tahun. happened and why did you weep so much? Apa yang terjadi dan kenapa dia begitu berteriak seperti dalam kepahitan? And she told me, Pastor, Dan dia kemudian bilang, Pastor, you do not know one thing. Pastor nggak tahu satu hal. I lost my husband. Saya telah kehilangan For the suami past saya. 3 months, Selama 3 bulan terakhir, I've been telling Lord, don't leave me nor forsake me. saya bilang begini, Tuhan jangan tinggalkan saya, jangan lupakan This saya. is the only word I always tell in my prayer. Dan itu saja satu-satunya kalimat yang saya ulang dalam doa saya. And as she prayed, Dan waktu dia berdoa as a prophet of God, sebagai Nabi Allah, I just told only one word to her. saya hanya menyampaikan satu pesan, satu kalimat itu saja kepada dia. I shall never leave you nor forsake. Aku tidak akan meninggalkan dan melupakan engkau. God spoke according to her heart. Dan Tuhanlah yang berbicara di hati. Because she has set our mind to the things of the Spirit. Karena dia telah mengarahkan hatinya kepada hal-hal yang berasal dari roh. Setting your mind is very important.
Karena itu mengarahkan pikiranmu kepada roh itu sangat penting. Don't set your mind on the worldly aspects. Jangan arahkan pikiranmu kepada aspek duniawi. What is the worldly aspects? Apa tuh hal-hal duniawi? Jealousy, envy, anger. Kecemburuan misalnya, kemarahan, iri hati. What is the things of the spirit? Apa itu hal-hal yang dari roh? Love, joy, peace, patience, kindness. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan dan sebagainya. Amen. Amin. The third one, Yang ketiga, put death, the deeds of the body. matikanlah keinginan tubuh dan hiduplah dalam roh. The acts of the body Keinginan tubuh ini should be broken. itu harus dihancurkan. A Scottish theologian, Ada seorang teologian dari Scotland, David Brown, namanya David Brown. he tells like this: David Brown dia bilang begini, if you don't kill sin, kalau kamu nggak membunuh dosa, sin will kill you. dosalah yang akan membunuhmu. If you don't kill sin, Kalau kamu nggak membunuh dosa, the sin will kill you. dosalah yang akan membunuhmu. Let me give you an example from the Bible. Izinkan saya memberikan contoh dari Alkitab. There was a person called Saul in the Bible. Ada seseorang yang bernama Saul di Alkitab. God told him, kill all the Amalekites. Tuhan sudah menyuruh dia untuk membunuh semua orang Amalek. And he did not kill all the Amalekites. Dan dia nggak membunuh semua orang Amalek. He left one person alone. Dia tinggalkan satu orang Amalek. And Samuel comes to Saul. Dan waktu Samuel datang kepada Saul, I've told you to kill everyone, but why you left him? Saul bilang begini, aku sudah perintahkan kamu bunuh semua orang Amalek, tapi kamu sisakan satu orang. Kenapa kamu lakukan itu? He disobeyed God. Dia tidak mentaati Allah. Listen to me carefully. Dengarkan saya baik. Later in the journey, Nanti kemudian dalam perjalanan hidupnya, Saul killed himself. Saul bunuh dirinya sendiri. You know who killed him? Dan saudara tahu siapa yang membunuh dia? The Amalekites, the generation came and killed him. Orang Amalek itu. Listen to me carefully. Dengarkan saya baik. If you don't kill sin in your life, Kalau saudara nggak membunuh dosa dalam dirimu, the sin will kill you. dosalah yang akan membunuhmu. When you disobey the voice of God, Waktu saudara tidak mentaati suara Allah, you miss the act of the Spirit. maka saudara akan kehilangan tuntunan dari Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus. Some of the practical way how to deal with sin. Nah, beberapa hal praktis bagaimana saudara berurusan dengan dosa. Let me tell you one thing. Izinkan saya mengatakan satu hal. How to deal with the sin in your life. Bagaimana untuk berurusan menangani dosa dalam dirimu. Deal with your hearts. Yang pertama adalah saudara harus berurusan dengan hatimu terlebih dahulu. Deal with the unforgivingness in your life. Saudara perlu berurusan misalnya dengan ketidakpengampunan dalam diri saudara. Deal with the insecurities in your life. Saudara perlu berurusan dengan rasa ketidakpercayaan diri dalam diri Deal with saudara. the shame and weakness. Rasa malu dalam diri saudara. Deal with the innermost fears you have in your life. Saudara perlu berurusan dengan rasa ketakutan yang ada dalam kedalaman hati saudara. Open your heart to the Holy Spirit. Bukalah hati saudara kepada Roh Kudus. Ask your mentors or fathers to pray for you. Datang kepada pembimbing rohanimu, kepada gembalamu untuk minta didoakan. So that you will put death to the deeds of the body. Supaya saudara bisa mematikan perbuatan-perbuatan dagingmu. Christ is coming for a holy church. Karena Kristus akan datang bagi gerejanya yang kudus. Christ is coming for a blameless church. Kristus akan datang kepada gereja yang tanpa cacat celah. Christ is coming for a spotless church. Kristus akan datang kepada gereja yang tanpa celah. I pray in the name of Jesus. Saya berdoa dalam nama Yesus. Holiness is going to be the lifestyle of the church. Supaya kekudusan menjadi gaya hidup gereja. And the pure heart is going to be the lifestyle of church. Dan kemurnian hati menjadi gaya hidup gereja. The church is all going to overcome sin. Supaya gereja akan menang atas dosa. The church is going to overcome lust.
Gereja akan menang atas percabulan. The church is going to overcome unforgiveness. Gereja akan menang atas ketidakpengampunan. The church is going to be a generous church. Gereja akan menjadi gereja yang berkemurahan, Arise and shine. bangkit dan bercahaya. For the glory of the Lord has Karena come. kemuliaan Tuhan telah terbit. When the darkness is covering everywhere, Ketika kegelapan menutupi my semuanya, glory will rise in the church. kemuliaanku akan terbit atas gereja. You shall overcome every fears in your life. Saudara akan menang atas setiap dosa dalam dirimu. You shall overcome every shame in your Saudara life. akan menang atas setiap rasa malu dalam dirimu. Jesus became shame for you Yesus yang rela malu bagi saudara, so that he will cover you with his righteousness. supaya dia bisa datang kepada saudara dengan semua kekayaannya. Jesus has forgiven you Yesus telah mengampuni saudara, so that you will forgive others. supaya saudara juga bisa mengampuni yang lain. Jesus said Yesus berkata, on the cross, di salib itu I became poor for you aku menjadi miskin bagimu, so that you will be blessed with the riches of heaven. supaya engkau bisa diberkati dengan semua kekayaan sorga. You are blessed beyond your measure. Engkau bahkan diberkati melampaui takaran. You are blessed beyond measure. Engkau diberkati melampaui takaranmu. Amen. Amin. Poverty is not from God. Kemiskinan itu bukan berasal dari Allah. Poverty is not a sign of spirituality. Kemiskinan itu bukan tanda kedewasaan. That is not from God. Itu bukan berasal dari Allah. If you think it is from God, Kalau saudara berpikir itu dari Allah, if you go to heaven, saudara pergi ke surga, even the streets are full of gold. bahkan jalan di sana itu dari emas. You know, in India, Sudah tahu di India, some of the pastors told me don't speak on riches or all these things. beberapa pendeta bilang begini, udahlah nggak usah khotbahkan tentang kekayaan, tentang hal-hal seperti itu. You're wasting too much of money. Kamu terlalu banyak menghabiskan uang. I told, Kemudian saya bilang, God is a waster of all the money Allah yang memakai semua keuangan itu. because his streets are also gold. Ya, bahkan Allah sendiri yang buang-buang uang. Karena di surga jalanan itu dari emas. Amen. Amin. God wants our children to be blessed, Tuhan mau supaya kita anak-anaknya diberkati. not to show off. Bukan supaya kita bisa menunjukkan, menyombongkan diri, bisa untuk pamer, bukan itu. But to be a blessing, Tapi supaya kita bisa menjadi berkat. to feed the poor, Untuk kita memberi makan orang to miskin. care for the needy, Untuk memperhatikan orang-orang dalam kebutuhan. to show the love of God. Untuk menunjukkan kepada mereka kasih Allah. Fourth one, Yang keempat, be led by the Spirit. dipimpin atau dituntun oleh Roh Kudus. Those who are led by the Spirit Semua mereka yang dipimpin oleh Roh Allah, are called the children of God. mereka disebut anak-anak Allah. Listen to me carefully. Dengarkan saya baik. A person drinks Waktu seorang minum in India. In di India, India, sometimes some people drink and they fall on the street. kadang-kadang waktu di India, waktu mereka minum-minum, mereka kemudian jatuh di jalan-jalan. I don't know about here. Saya nggak tahu kalau di sini. So they drink and they start shaking. Mereka minum, mereka kemudian mulai goncang. They are led by the drinking of alcohol. Mereka dipimpin, dituntun oleh karena kemabukan mereka atas alkohol. And they speak without your knowledge. Dan mereka mulai ngomong ngaco, ngawur tanpa pengetahuan mereka. Because they are led by what they drink. Karena mereka seperti dikuasai oleh apa yang mereka telah minum itu. What do you mean by being led by the Spirit? Apa artinya dipimpin oleh Roh Allah? When you drunk by the Holy Spirit, Waktu saudara mabuk dalam roh, you are led by the Spirit. saudara juga seperti dipimpin oleh Roh Allah. If you drink alcohol, Waktu saudara minum alkohol, alcohol will lead you. alkohollah yang akan memimpin, menuntunmu. Same way, Dalam hal yang sama, if you are led by the Spirit, waktu saudara dipimpin oleh Roh Allah, the Spirit of God will lead you. Roh Allah lah yang akan menuntun saudara. You will walk by faith.
saudara berjalan dalam iman. You will not walk by sight. Saudara nggak berjalan berdasarkan apa yang saudara lihat. Whatever you do, Sehingga apapun yang saudara lakukan, you will only do by the Spirit. saudara hanya melakukan berdasarkan apa yang dituntun Roh Allah. Martin Luther Martin Luther, was a great servant of God. dia seorang hamba Tuhan yang hebat. He is a person who brought justification by faith. Dialah orang yang membawa konsep dibenarkan oleh iman. Today you and I have that understanding of faith. Hari ini saudara dan saya memahami pemahaman tentang iman itu. He is the one who brought a revival there. Tapi Martin Luther lah orang yang memperkenalkan itu dan membawa kebangunan rohani di sana. Once he was sitting in his room. Satu kali waktu dia sedang duduk di ruangannya, The devil comes to Martin Luther. dan iblis datang pada Martin Luther. Martin Luther, you have brought a truth that you're justified by faith. Kamu telah membawa konsep itu. Orang benar dibenarkan karena iman. That is very good. Itu baik. But you have done so many sins. Tapi kamu kan juga melakukan banyak sekali dosa. You know, on that day you did this sin. Kamu ingat gak hari itu waktu kamu melakukan dosa? All these sins you have done. Ini semua dosa-dosa yang kamu lakukan. There is a big sheet which all the sins are written about you. Ini nih lembarannya dengan dosa-dosa pribadimu. He gave to Martin Luther. Dia berikan itu pada Martin Luther. And Martin Luther told, Dan Martin Luther bilang, you devil, kamu iblis, please give me some more paper. tolong kasih lagi kertas ekstra. Extra paper. Kasih kertas ekstra lagi. An extra pen. Dan pulpen ekstra lagi. Because you forgot that some of the sins I committed, I want to write them down. Karena kamu lupa, masih ada dosa-dosa yang lain. Saya mau tulis sendiri dosa-dosa itu. Because you forgot, you devil, what Karena- sins I committed. Iblis, kamu lupa. I remember many more sins that I committed. Saya ingat bahkan masih banyak dosa-dosa yang saya lakukan sebelumnya. And he said, Dan dia berkata, all these sins semua dosa-dosa ini are washed by the blood of Jesus. itu tadi basuh oleh darah Yesus. And it doesn't count on you. It doesn't count on you. Itu tidak diperhitungkan karena kamu. All those who are led by the Spirit Semua orang yang dipimpin oleh Roh will Allah, overcome every sin in their life. mereka bisa menang atas dosa dalam diri mereka. They will listen to the voice of God. Mereka akan mendengar suara Roh Allah. They will listen to the voice of Mereka God. akan mendengar suara Roh Allah. How do you listen to the voice of Bagaimana God? saudara mendengar suara Roh Allah? Many times, Banyak kali if I'm confused in my life, waktu saya bingung dalam kehidupan saya, if I don't know what should I do, waktu saya tidak tahu apa yang harus saya you lakukan, know what will I do? saudara tahu apa yang akan saya lakukan? I go to my presence. Sorry. I go to the presence of God. Saya datang ke hadirat Allah, I pray in tongues. saya berdoa dalam bahasa roh. Until God give me a promise, Sampai Tuhan memberikan saya janji, I will not take a step. saya tidak akan berhenti. Because I know Karena saya tahu, when God gives a promise, waktu Tuhan berikan janji, I'm going to be led by the Spirit. maka saya akan dipimpin oleh Roh Allah. Amen. Amin. If you want to take a step of faith, Kalau saudara ingin melakukan sebuah langkah iman, if you want to try, if you're doing business or anything, any important activity in your life, atau saudara dalam bisnis saudara, ataupun aktivitas penting lain apapun dalam hidup you should saudara, be led by the Spirit. saudara seharusnya dipimpin oleh Roh Allah. Without the power of the Holy Spirit, Karena tanpa kuasa Roh Kudus, without God giving you any promise, kalau Allah tidak memberikan janjinya kepada saudara, don't take a step of faith. nah jangan melangkah terlebih dahulu. Be led by the Spirit. Dipimpin oleh Roh Allah. The fifth one, Yang kelima, knowing the fatherhood of God by the Spirit. saudara perlu mengenali Allah sebagai Bapa melalui Rohnya. The Holy Spirit enables us to see God as a father. Karena Roh Kudus akan menolong kita mengenali Allah sebagai Bapa. We are His children. Dan kita anak-anaknya. The word Abba Kata Abba is our Heavenly Father. Our Heavenly Father. artinya Bapa kami di surga itu.
We are His children. Dia Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. The identity that God has given us, Identitas yang Allah berikan kepada kita. that we are His children. Bahwa kita adalah anak-anaknya. We are not into condemnation. Kita tidak ada dalam penuduhan. We are not in the bondage of flesh. Kita tidak ada dalam ikatan daging. We belong to Christ. Karena kita adalah milik Kristus. We are adopted in His family. Kita telah diadopsi masuk dalam keluarganya. We are glorified with Him. Sehingga kita dimuliakan bersama-sama dengan Dia. He dwells in us, Dia tinggal di dalam diri kita. and you dwell in Him. Dan saudara juga tinggal di dalam Dia. I in you, Aku hidup di dalammu and you in Him. dan engkau di dalam Dia. Amen. Amin. Throughout the Old Testament, Kalau saudara membaca dalam keseluruhan perjanjian lama, God chased man. Allah yang mengejar manusia. You did not find God. Bukan saudara yang mencari Allah. God found you. Allah yang menemukan saudara. When the sheep was lost, Ketika domba itu hilang, the shepherd looked after the sheep. gembala mencari domba tersebut. When the coin was lost, Ketika koin itu hilang, the one woman who represented the Holy Spirit wanita itu yang merupakan penggambaran dari Roh Kudus, looked after. dia cari koin yang hilang itu. And when the son was lost, Dan ketika anak itu hilang, in Hebrew, in Luke chapter 15, dalam Lukas pasal 15, this is a wonderful story. itu cerita yang luar biasa. I believe that story should be called the lost sons. Saya percaya judul perikop itu harus disebut anak-anak yang hilang. 2 sons were lost, Jadi ada 2 anak yang hilang di not situ. 1 son. Bukan hanya 1 anak. 1 son was lost outside the house. Yang satu hilang di luar rumah, 1 son was lost inside the house. yang satu hilang di dalam rumah. 2 of them were lost. Dua-duanya hilang. When the elder son went out, Waktu anak yang the younger son went out. anak yang bungsu itu pergi When he keluar. came back, Dan waktu dia kembali, in Luke chapter 15 verse 20, can you put? dalam Lukas pasal 15 ayatnya yang ke-20. The father saw him, Waktu bapaknya melihat dia, he ran towards him. bapaknya berlari mendapati anaknya. He ran towards him. Dia lari mendapatkan anaknya. And when he brought him into the house, Dan waktu bapaknya membawa anak ini kembali ke dalam rumah, he bought a good party. dia kemudian membuat pesta yang besar. And there was sounds and whistles that has happened. Dan oleh karena pesta itu ada suara yang besar. Then the older son heard all these things. Nah, anak yang tua kemudian mendengar suara-suara itu. He refused to come. Dia nolak untuk masuk ke dalam rumah. Luke chapter 15 verse 28. Ayat 28, What does it say? apa yang dikatakan di situ? The father went out. Bapaknya kemudian keluar. The older brother was very angry Maka marahlah anak sulung itu. and refused to go inside. Dan ia tidak mau masuk. So the father went out. Lalu ayahnya keluar. Listen to me carefully. Dengarkan saya baik. For the younger son, Bagi anak yang bungsu, the father went out. anaknya itu pergi berlari. For the older son, Tapi bagi anak yang tua, the father went out. anaknya juga sama-sama pergi keluar. God's Dan love. bapaknya sama-sama pergi keluar. God's love is equal for all. Artinya kasih Allah itu sama untuk semua. God loves everyone equally. Allah mengasihi semuanya secara setara Through the Spirit of God, melalui Roh Allah. He's showing His love. Dia menunjukkan kasihnya kepada kita. He's showing His compassion. Dia menunjukkan belas kasihannya kepada kita. He's showing His mercy. Dia menunjukkan anugerah belas kasihannya. God's love is bigger. Kasih Allah itu lebih besar. He's bigger than your sin. Lebih besar dari dosamu. He's bigger than your sickness. Lebih besar dari dosamu. He's bigger than your pain. Lebih besar dari penderitaanmu. He's bigger than anything. Lebih besar dari apapun juga. There's a prophet Jonah. Nabi Yunus.
God told him to go to Nineveh. Tuhan menyuruh dia untuk pergi ke Nineveh. He went to Tarshish. Dan tapi dia kemudian pergi ke Tarsus. You know why he went to Tarshish? Waktu dia berada di Tarsus, Because the people of Nineveh oleh karena orang-orang di are Nineveh very hard-hearted people. adalah orang-orang yang keras hatinya. They used to peel the skin of the people, and burn them alive. Mereka bahkan biasa menguliti orang dan membakar orang itu hidup-hidup. They give little children in worship. Bahkan anak-anak kecil dipersembahkan sebagai penyembahan berhala, dibakar penyembahan berhala. Sexual immortal was was a practice for them. Dan imoralitas seksual itu menjadi hal sehari-hari, menjadi praktek biasa dalam kehidupan mereka. And that was a part of their culture. Dan itu menjadi sebuah bagian dari seperti tradisi mereka. If God tells you to go there, will you go? Kalau saudara misalnya yang disuruh Tuhan pergi ke Nineveh, maukah saudara pergi ke orang-orang seperti itu? No, Tidak. you will not go. Kita mungkin tidak akan pergi. You run away. Saudara mungkin akan pergi melarikan diri. Even Jonah ran away. Sama seperti Yunus melarikan diri. Now, Sekarang, God, you know the story. sudah tahu ceritanya. He was in a boat. Dia ada dalam kapal itu. They put a lot and they throw him into the sea. Dan akhirnya singkat cerita dia dibuang ke laut. And he was swallowed by a big fish. Dan dia dimakan oleh ikan yang besar. As the fish swallowed him, Waktu ikan besar itu memakan dia, there was a repentance prayer in the belly of the fish. terjadi doa yang sungguh-sungguh dalam perut ikan itu. And the fish vomited him in Nineveh. Dan akhirnya ikan itu memuntahkan dia ke Nineveh. You see, Nineveh Sudah tahu bahwa Nineveh believed in goddesses of sea. Nineveh itu menyembah dewa laut. So anything that comes from sea, Jadi buat mereka apapun yang muncul dari laut, they believe it is from God. mereka percaya itu pasti dewa yang lakukan. So now Jonah came from the belly of the fish. Nah, tiba-tiba Yunus keluar dari mulut ikan dari laut. So they believe that this is from God. Jadi mereka percaya ini pasti dari dewa mereka. So when he preached the gospel, Jadi ketika Yunus beritakan Injil, everyone got saved. semua orang di Nineveh diselamatkan. And here is Noah, Dan Jonah. Yunus He preached the gospel. Yunus beritakan Injil. He preached the good news. Dia beritakan kabar baik. He went to the mountain Dia bahkan naik ke gunung. and he was waiting for a bad news to happen. Dan dia seperti menantikan supaya ada kabar buruk terjadi. Hello. Halo. He preached the good news Dia sebelumnya sudah mengabarkan kabar baik. and he's waiting for bad news. Tapi justru dia nunggu supaya kabar buruk terjadi. Why he wanted God to destroy? Kenapa dia mau supaya Tuhan menghanguskan, Because these people membakar orang-orang Nineveh itu? Because these people were so wicked. Karena orang-orang Nineveh ini begitu jahatnya. And now Tapi sekarang God did not destroy these people. Tuhan gak menghancurkan orang-orang Nineveh itu. So and Jonah was sleeping. Dan Yunus tertidur. He was taking rest. Dia waktu itu lagi beristirahat. And the tree began to dry down. Dan tiba-tiba pohon itu mengering. And Jonah became so angry. Yunus kemudian jadi marah. He told to God, Dia berkata pada Allah, God, why did you dry this? kenapa engkau biarkan pohon ini mengering? And God spoke to Jonah. Dan kemudian Tuhan berbicara kepada Yunus. Did you make this tree grow? Apakah kamu yang menumbuhkan pohon ini? Did you feed this tree? Apakah kamu memberi dia makan? Did you plant the seed? Apakah kamu menanam pohon ini? No. Tidak. But why are you angry? Tapi kenapa kamu marah? And God told him, Dan Tuhan berkata kepada Yunus, this people of Nineveh orang-orang Nineveh ini, are my people. Are my people. mereka adalah umatku juga. Will I not save them? Apakah aku tidak akan menyelamatkan mereka? When they repent, Dan waktu mereka bertobat, will I not save them? Will I not save them? tidakkah aku akan menyelamatkan mereka? Will I not heal them? Tidakkah aku akan menyembuhkan mereka? Will I not forgive them? Tidakkah aku akan mengampuni mereka? God's heart Hati Allah is so big. sangat besar. When Israelites
Orang Israel. They went into sin after sin. Mereka melakukan dosa demi dosa. You know what did God tell to the prophet Dan saudara tahu Micah? apa yang Tuhan sampaikan kepada para nabi? He says, "Oh, virgin Israel. Oh, virgin Israel. Virgin Israel." Tuhan berkata, anak darahku Israel. God sees them very differently. Artinya Tuhan memandang bangsa Israel dengan sangat berbeda. Today the Holy Spirit sees you very differently. Hal yang sama, hari ini Roh Kudus sedang melihat saudara secara berbeda. He has forgiven you. Dia telah mengampuni saudara. He has healed you. Dia telah menyembuhkan saudara. He wants to restore you. Dia mau memulihkan saudara. That is the power of the Holy Spirit. Itulah kuasa dari Roh Kudus. That is what the Holy Spirit wants you to do. Itulah yang Roh Kudus ingin saudara lakukan. Be led by the Spirit. Dipimpinlah oleh Roh Kudus. Walk according to the Spirit. Berjalanlah mengikuti kemauan Roh. Break the flesh. Matikan daging. That is what God wants to do through you. Itu yang Tuhan ingin lakukan melalui itu. Amen. Amin. Amen. Amin. A season is coming. Musimnya akan datang. You shall see greater things of the Spirit. Saudara akan melihat hal-hal yang lebih besar lagi yang dikerjakan oleh Roh Kudus. You shall see greater things of the Spirit. Saudara akan melihat hal-hal yang lebih hebat yang dikerjakan Roh Kudus. There will be transformation. Transformasi. There will be healing. Akan ada kesembuhan. There will be repentance. Akan terjadi pertobatan. People will come running for Christ. Orang-orang akan datang berlari kepada Kristus. The church is going to rise. Gereja akan dibangkitkan. Listen to me carefully. Dengarkan saya baik. Listen to me carefully. Can you come please? Boleh maju Bapak berdua. A small example. Sebagai contoh. When Adam sinned, Waktu Adam berdosa, I am Adam. katakanlah saya Adam. When Adam sinned, Waktu Adam berdosa, the world went into corruption. The world, the earth went into corruption. maka bumi juga ikut terpengaruh, Because tercemar. Adam fell, Karena waktu Adam jatuh, the earth also fell into corruption. maka bumi, dunia ini ikut jatuh, tercemar karena dosa Adam. Christ came on this earth Dan Kristus datang ke bumi to restore Adam. untuk memulihkan Adam. When Adam rises again, Dan waktu Adam bangkit kembali, creation also rises again. maka bahkan bumi, ciptaan ini dibangkitkan kembali juga. You are going to rise. Saudara juga akan dibangkitkan. You are going to rise. Saudara juga akan dibangkitkan. The Bible tells. Alkitab berkata Creation bahwa alam semesta ini groans for the manifestation of sons of God. menantikan ketika anak-anak Allah dinyatakan, dimanifestasikan. All those who are led by the Spirit Semua yang dipimpin oleh Roh Allah, are going to walk as the children of God. mereka akan berjalan sebagai anak-anak Allah. And the church Dan gereja is restored, akan dipulihkan. restoring this earth. Gereja akan memulihkan bumi ini. We are the solution to the world. Kitalah jawaban bagi dunia ini. We are the light of the world. Kitalah terang dunia. We are the salt of this earth. Kitalah garam dunia. You and I as a church are going to restore this broken world. Saudara dan saya sebagai gereja Tuhan, kitalah yang akan memulihkan dunia yang hancur ini. Church, Gereja arise bangkit to change the political system, untuk mengubah sistem politik, to change the system in the media, untuk mengubah sistem dalam dunia media, to change the system in family, untuk mengubah sistem dalam keluarga, to change the system in the business, untuk mengubah sistem dalam dunia bisnis, to change the system in education, untuk mengubah sistem dalam dunia pendidikan, to change the system in art and entertainment. untuk mengubah sistem dalam bidang seni dan The hiburan. church is going to arise and change. Gereja akan dibangkitkan dan berubah.
Ephesians chapter 3 verse 10. Efesus pasal 3 ayat 10. Through the church, Melalui gereja, the manifold wisdom of God maka kekayaan dari hikmat Allah should be made known to the principalities and itu powers. akan diperlihatkan, dipertontonkan kepada pemerintah-pemerintah penguasa. You might be thinking, Saudara mungkin berpikir, the devil is controlling this world. iblis yang menguasai dunia ini. But I say to you, Tapi saya mau berkata pada saudara, the church will arise. gerejalah yang harus bangkit. The church will arise Gereja akan bangkit before Christ comes. sebelum Kristus datang The kembali. glory of the Lord will be revealed through the church. Kemuliaan Allah akan dinyatakan melalui gerejanya. And the Lord will show them, Dan Tuhan akan menunjukkan, this is my body. inilah tubuhku. I shed the blood of Jesus for the church. Aku mencurahkan darahku bagi gereja. The church is a solution to the world. Gereja adalah solusi bagi dunia. You and I Saudara dan saya, are bringing solution. kitalah solusi. Amen. Amin. Can you clap your hands and glorify Mari beri God? tepuk tangan yang meriah bagi Thank you, Tuhan. Jesus. Rise up. Mari Rise bangkit up. berdiri bersama. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus.